Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fadilatul kiram sahibul ma'hadil islami inaratul tijah syekhina Jamal Asmani al-Hajj. Fadilatul ulama al-asatid fi ma'hadil islami inaratul tijah. Fadilatul kiram asy-syaikh Kiai Muslihan Muhammad Ali al-Hajj. Wa ayyuhal hadiruna al-karamuna wa ya ilayna. Alhamdulillahi nashkurullahi birahmatihi wa fadlihi nahnu nastati'u an nuqabila majtama'a ala ihtifali fi hadzal maqamil mubarak fi laili hadzal yawm ittiqa'a fi imanina wa ta'bana amin wa fi hadhihi al-uswati sa'idah yasuruni an rahibakum tarhiban haras ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal majlisil mubarak yakni majlisil khutbah fil lughil arabiyyah bi qawmil qur'ani karim. Ayyuhal hadirunal a'za qabla an nabtadi'a hadzal barnamij fasma'u bi qara'isi jalsa an-nahu a'alaikum Al-Jibal Barnamij Qasil Sirata Fina Dihil Uswati Sa'idah. Al-Barnamijul Awal Buat Iqtita. Al-Barnamijul Sani Buat Qira'atul Quran. Al-Barnamijul Thalis Buat Qira'atul Sholawati ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Al-Barnamijul Rabi' Buat Qira'atul Abiyatil Tasbih wal Muqadan. Al-Barnamijul Khamis wa kalimatun ra'isil ma'na. Al-Barnamijus Sadis wa kalimatun minal ustad. Al-Barnamijus Sabi' wa kalimatun min sahibil ma'had. Al-Barnamijus Thamin wa mau'izatul hasanah. Al-Barnamijus Tasi' wa du'a. Al-Barnamijul Awal wal kitab hanya taftah barnamijana bi qiraati umul kitab ala dunya wa ala dunya shalihah al-fatihah. Syukran. Al-Barnamijus Sani wa qiraatul Quran akhunal kiram Muhammad Nailul Hamid Fatafaktur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu alladzi
Innahu huwas samiul basir. Wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh. Innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab ila bani Israila fil kitab la tufsidunna fil ardh la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwwan kabira. Shadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi Syukron. Al-Barnamij Salis wa qira'atu sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhuna qira' Ahmad Khairul Anam. Fatafakkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمسلمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول ذكري ولا لا إله إلا الله. 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 له الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
syukron. Al-barnamijur rabi' dua qira'atul abiyatul tasrifi wal mufradat. Uhtuna al-kiramatu rahmah sabaqatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahu Allah awalan ayyulama idil kalamu dunahu layufama man fatahunnahu fadakal amasu wa fahuhu fi kulli ilmin mufisu wa qadruhu bainal waramatu wa iyunadir fahu wal matu'u la yutadari hikmatin bitri wa malahu biwamidin fikri. Ilmu nahu itu harus dikuasai, tanpa ilmu nahu tidak akan jadi. Memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi, juga ilmu dan hikmah para kiai. Ayo belajar ilmu nahu, memahami Al-Quran Sunnah Nabi ku lewat kitab kuning karya kiaiku demi kejayaan agama bangsaku. Hariya bina nakara wa naktub ya akhi ibqa'alil ilmi wa irya'atini wa la takun kaslana wa la tajizi li izzatil islami wal watani. Galakkan baca tulis wahai saudaraku, abadikan ilmu, hidupkan agamamu. Jangan malas dan lemah wahai temanku, demi keagungan Islam dan bangsamu. Tasdifi tarikun nawiya amin Amin nawidi tarikil yusri Allahu abu su'aidi naimi Al-Hajjah Mamun Ibnu Asmani Tasrifi metakin Nahu saudaraku memahami nahu memudahkan aku disusun Abu Su'aidi naimku Haji Jamal Mahmud Asmani guruku. Bismillahirrahmanirrahim. Alamna rabbimu bidun kasakirin wasmuwakirin sumahatu ilharim alamiku afatika maidari syafi'in kurang kabir mikunani wahidu kalimatun wa qawluha wa kalimatun bila kalam qadruha kalimai jere kalam tengadiyo qawliku nyumrabai pahamono bil jari wa kamili wa nidawa wa musnadin rilis bintang isun asol tanda isen cerita tangwe warnane alam musnad kabeh iki apalane pita faal tawa atas waya kali wanuni
sirine Notoknya telah mukhotaba apalanin Siwa Hafukahal wa fi'ala fi'al mudari Innali rakaya syam Murabiku contohnya halan fi'ala fi'al mudari Sirine katabuna Kalamuna lagun mufidun kasabri Wasmafil Suma'al funil halim Kalabiku lafateka ma'idai Sebi'el huruf kabe mikunani Wal ismu minhu murabun Wa mabani risyabahi minal hurufil mudani Isabiku ana murab Lana bani nyarubani huruf kandi mikunani Bapak itu niwasiban Fatah kasur kasur kali Kukain akahu yasur Masih beda sini wawai Rumah lukir yanubuna Ujahu bani nami Rofa domana sobat salat Cikasrat jasib sukun Nilai Allah kali bunga Kejalina Biya kalani nuna Rukabata Tinawata Saluna Wakaku Linas biwa jasmi sima Kalap taku nilai tarumi Maglama Afal musa ikulimo Ekonane Matut rofa Nasab jasem Lekabale Wajurobil Watakima Laya sore Malam yudo Kau yang buka Da'al-roti Kota jadi Tonton ejen Angkot siji Isem koyo Munsore Monsawi Wa ayu filin lairun Midu alif Awawun awiyahun Kamu telah uri Kala lima Evi Wairot jasmi Wa abinas Kama bayar uyarmi Korok afi Maliwa Dijajima Salah sahun Natang timu Marasima Nutifi'el akhirenu Rumbillah Ibu ara Neje'etu Tabillah Erabe'on Nakat keton Nakat samar Kabe iku Di abalno Katilancar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran al-barnami fil khamis wal kalimatu min ra'isil ma'had akhunat kiram selamat susanto fatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la ilaha illa Allah wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fadilatul kiram Sayyidul Ma'ad Sayyidina Dr. Jamal Al-Asmani Fadilatul kiram Asy-Syaikh Muslihan Muhammad Ali Al-Hajj Wala yawal muharram Faqad adhabu mubasyaratan ila al-ibtar Haya bina in situ wasma'um Al-Hintobra fil lugatil Arabiyyah. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran al-barnami sadis wal kalimatu minal ustaz wa'aidina'i wa alaihi katamat dari masyukurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Fadilatul kiram muassis al-ma'had al-islami Inaratul Tujjahil Nahwi wa Tasdifi Asy-Syaikh Jamal Ma'mur Asmani Al-Hajj Adallahu umruhu fi kulli hayatihi wa nafa'a bi ulumuhi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fadilatul ulama al-asatidh bil ma'had al-islami Inaratul Tujjahil Nahwi wa Tasdifi Adallahu umruhu fi kulli hayatihi wa nafa'a bi ulumuhi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fadilatul kiram Syekh Muslihan Ali Al-Hajj
الذي سيذكر موعظة الحسنة في هذا الليل المبارك. أطال الله عمره في كل حياته ونفع به ونفع بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ولا تنسى جميع الطالبين والطالبات رحمهم الله. ويا أيها الحاضرون لقد أنعم الله تعالى بهذا الشهر الكريم شهر رمضان الذي تفتح فيه أبواب الخيرات ويقبل فيه للعباد من الله عز وجل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وكان السلف الكرام عليه السلام شهر رمضان شهر الصيام والقرآن. شهر رمضان الصيام والقرآن يشفعان للعبد لقول النبي العدنان الصيام أيراب manaktuhu anil harami minasyahwati bin nahari wa ta'am wa syurbi. Aku qawli syukran kasiran li walakum wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim. Allahumma fi ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Al-barnamij as-sabi' wal kalimatu min as-sahibul ma'had hatubarikuhu Syekhina Kiai Dr. Jamal Ma'mur Asmani Al-Haj wa alaihi falatafadhali mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatuna wa salamuna ala khairil anam nabiyyina wa habibina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-qa'il al-mu'minu alladhi yaqra'ul qur'ana kamathalil udrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ashabul fadail, ulama al-kiram wa asatidzana al-a'izza, wa bil khusus al-akhi al-karim al-haj Maslihan Muhammad Ali LCMA Allahu baqa'ahu fi sihatin wa afiyah wa nafa'ana bi ummi fi darin amin. Fadilatul Ustaz Al-Jalil Al-Fadil Tri Wahyu Ibu wa zawjatihi Al-Ustazah Khairiyah Azimah Allahu baqa'ahuma wa nafa'ana bi ummi fi darin amin. Jami'at talibin wa talibat di hadzal ma'had al-mubarak. Awalan hayatina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'tana hadhihi layla al-mubarakah ni'matal faragh hatta nastati al-hudur fi hadhihi al-jilsa al-mubarakah. Al-hudur fi majlisil ilmi huwa ni'matun 'azimah min Allah. Al-hudur fi majlisil ilmi walau kunna lanastati al-kitabah walau kunna lanamussu qalaman wa lanaktubu harfan khairun min inti raqabatin mu'minah wa nadruka ila wajhil alim ila wajhi al-ustad liwahyi wa al-ustad Masdahan Ali khairun lakum min alfi farasin tasaddaqtum biha fisabilillah. Idzan al-hudur di majlis ilmi kamithli al-istima' fi hadhihi layla al-mubarakah nikmatun 'azimah min Allah Ta'ala. Asa ayyanfa'ana Allah bi hadhihi al-muhadara al-khitabah al-arabiyyah li'annana fi hadhihi al-muhadara
sanabhasu al-mawdu' al-ham jiddan lana. Na'ni kaifa nafhamu al-Qur'an wa kaifa al-Qur'an yutawwiruna ala talabil ilmi wa tadbirihi ila akhir dahar. Thaniyan nusalli wa nusallimu ala imamil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qad a'tana al-qudwa al-hasanah fi talabil ilmi wa nashrihi min al-mahdi ila al-mahdi. Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qad taqabbala al-wahya hina kana umruhu 40 sanatan wa hadha al-umru indana nafham fil waqi'ah al-an laysa min asy-syam walakin min zumrati asy-syam walakin yataqarrab ila asy-syai' walakin kana hirsu nabiyina ala talabil ilmi qawiyan jiddan walidzalika antum jami'an umrukum jami'an qabla 40 sana yumkin umrukum jami'an qadra 20 sana wa qadra 15 sana wa dunaha walidzalika la tudalakum an tahrisu ala talabil ilmi bi qadri mastata'tum kama qala asy-syair atau kama qala ulama man jadda wajada wa faridan naqulu syukran jazila ala akhi al-karim ibnul karim al-ustaz Maslihat Muhammad Ali ala hudurihi fi hadhihi al-ma'had al-ba'id min qaryati Hajan. Hadhihi al-qaryah hiya qaryah saghirah jiddan bi'atibari qaryah as-sanatir bi Hajan walakin natabarraku li ustadzina hadha ya Maslihat Ali asa ayyuqtiyalana na'am al-mau'izah al-hasanah ayyuqtiyalana na'am al-iqtirahat an-nafi'at binisbah ila talibin wa talibat fil qaryah asa yakuna indahu himmatun 'aliyah wa istihadun qawiyyun fi darkil ulum kama qala sayyidina Ali karamallahu wajhah ala la tanalul ilma illa bisitatin sa'udika amat sumuiha bibayanin daka itu akhirsin wastibarin babulwatin wa irsyadin ustadin wa tuli hadihil anasir wa hukum jita lana in labudda lana anakuna indana himmatun qawiyah wastihadun qawiyun wa tawilun li'anna al-ulum adidah li'anna ulum tanawiyah. Qala al-Imam al-Ghazali fi kitab al-Ihya wal Ulum al-ulum taqasim bila arba'ati aqsam. Awalan al-muqaddimah, thaniyan awalan al-usul, thaniyan al-furu', thalithan al-muqaddimat wa rabi'an al-mutammimat. Ilmu nahwi was-sarfi wal balaghah min zumrati ulumil mutammimat. Al-Quran wal hadis wa ijma'ul a'immah min zumrati ulumil usul wal fiqh wa usul wa tasawwuf min zumrati ilmil furu' wa ulumul Quran wa ulumul hadis wa ulumi rijalis sahabah min ba'di ulum al-mukammilat. Na'am, idan nahnu binisbah ila hadhihi al-ulum saghirun wa qalilun jiddan wa fawqa kulli dhilmin alim la budda lana an nashura bil jahli binisbah ila al-ilm wa lidzalika fi hadhihi al-laylah al-mubarakah narjum fadilati al-karim yai Maslihat Muhammad Ali an nuqtilana al-iqtirahat wal mu'izat an-nafi'at
ونعم ويعطي لإخواننا قوة الشجاعة في التكلم باللغة العربية. اللغة العربية لا تحتاج إلى المهارة أولا ولكن تحتاج إلى الشجاعة. وإن كان هناك أخطاء كثيرة زلت متناهية لا بأس بها، ولكن الأهم من اللغة هو التكلم. Language is practice. اللغة هي المحادثة في كل يوم. إذا نتحدث اللغة العربية الوجدت كل يوم إن شاء الله سنكون عندنا مهارة في الكتابة، مهارة في المحادثة، مهارة في المحاضرة، في الخطابة وغير ذلك. Benar-benar katakanlah ala hadratikum in wajadtum minni al-khati'a rizzalat min nafsi wa wajadtum minni al-husni fa min Allah ta'ala wallahu muwaffiq fi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Al-Barnamij Sami wa Mawadatul Hasanah Al-Balighu Syekh Nasihat Muhammad Ali Al-Haj wa alaihi falyatafaddali masykuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa hawla wa la quwwata illa billah. Qabla kulli syai'in Allah Ta'ala ini khasatan fi syahr Ramadan ya syahrul nuzulil Al-Quran wa ya syahrul siyam. لذلك نحن نشعر بسعور perasaan jadi ada yang mengatakan di sisi Ramadan karena syahrul Ramadan dia kama terjadi tidak muslimin di أي مكان في أي مكان كذلك نحن نشكر جدا على حضرة الشيخ أخينا الكريم الحاج di Jalan Manur, kita di Jalan Manur muassis Ma'had Islami Darul Hujjah Tasnifi Nahwi wa Tasnif. Ada اسم المعهد الشريف خاصة في أفضل المؤمنين مهارة التصنيف، مهارة النحو والتصنيف. Karena saat itu بعض الأبيات بعض الشعور بعض
الأشعار التي قالها الطلاب والطالبات قبل أن أشكر يا أخي الكريم الشيخ ثانيا نحن نصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونرجو شفاعته في يوم القيامة خاصة في الدنيا وتبقى أن نكثر قراءة الصلوات عليه الصلاة والسلام لأن شفاعة الصلوات كان فوائد كثيرة لنا. ثالثا نحن عندما أخبرنا أخينا الكريم الشيخ محمد محمود كي ألقي كلاما أو خطابا حول ذكر نزول القرآن الكريم في هذا المعهد الشريف. وأنا ليس الناس رجل الناس رجل يلقي المواعيد أو موعظة، فلابد أن نقرأ بعد مقالة محادثة حول نزول القرآن وفوائده. إذا نحن لابد أن نشكر الله تعالى. نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لابد أن نشكر بالسعداء لابد أن نعرف أن القرآن الكريم هو كلام الله المنزل على سيدنا محمد لفظا ومعنى. هذا هو القرآن الكريم. عندما نحن نسمع أو نقرأ آية من آيات القرآن الكريم لابد أن نخضع، يعني أن نتضرع، لأن سمع قراءة القرآن الكريم هو عبادة، وكذلك عندما قرأنا القرآن الكريم هو عبادة أيضا. فلا بد بعدما قرأناه أو سمعناه أن نفهم هذا، يعني أن نفهم معناه، وكذلك أن نعمل ما فيه، يعني هل هو لفظه من الأمر يعني أوامر perintah أو ما في لفظه من النواهي يعني larangan-larangan. لابد أن نعرف ونفهم ثم نعمل ما فيه، لأن القرآن الكريم وحي من الله، وكذلك قانون aturan-aturan pedoman di hayatina kullu syai khasatan ala jami'i makhluqatillah,
لابد أن نعرف ما في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم معجزة ليس لها نهاية، ليس كمثل معجزة ناقة Nabi Soleh. Pertanyaan Nabi Soleh kan hanya untuk Nabi Soleh. Laisa kamujizati Sayyidina Ibrahim indama kharaqa akhraqa Namrud. Ada maksudnya. Laisa kamujizati Asa Musa. Ya, tidak seperti mukjizatnya Nabi Musa. Itu yang merasakan ya, hanya Nabi Musa dan mungkin kaum Musa itu tidak akan terjadi, tidak akan berulang. Maka Al-Quran juga mukjizatun azimatun jiddan. Maka orang muslimun labudda an mu'mina ma fi Al-Quran Karim. Yani al-umur allati yahtawi fil Quran Karim masalan minal ahkam, ahkam syar'iyyah al-islamiyah. Masalan kaifa na'budullah, kaifa nata'amal ma'a insan, kaifa nata'amal ma'a al-alam, kaifa nata'amal ma'a al-usra, kaifa nata'amal ma'a hayawan. Labudda fihi qawaid, fihi takdir. Hanya ada aturan-aturan ahyanan mawdu'u al-fatil al-Quran labduhu ahyanan, yani Al-Quran indama nata'alam madat al-balaghah ya. Al-Quran huwa yani mu'jizat, yani hada kalam ijaz wa kalam itnab, wa hada al-itnab wal ijaz min fuduliyah atau min mumayyizati Al-Quran. Al-ijaz lafzuhu qalil maknahu kathir. Hada kalam Al-Quran. Jadi ahyanan natasahhab atau natalaqqa pada sahifah yujad ayatuhu qalil. Ayatnya hanya sedikit, ya, qasirah ya. Maka ahyanan di ba'd sahih di lain halaman natalaqqa nanti ba'd ayat qasirah atau tawilah bahwa min ba'dil itna kalamuhu kathir wa imanahu qalil. Wa kadzalika Allah Subhanahu wa ta'ala hinama yulqi kalamuhu bil Qur'an Karim wa Allah yakhtar ba'd al-afdal wa yudabbir ba'd al-afdal hatta al-bulagha ahli al-balagha yastatifu aw la yastatif ay
ya la yastati'una la yastati'una yatarakkab al-alfaz yumasilu ma fi alfazil Quran walau asal suar, walau asal ayat, walaupun 10 ayat. Tidak ada ahli balaghah di dunia ini yang mampu menandingi susunan 10 ayat. Karena ya dari anna alfazul Al-Quran fihi alamat fihi munasabah qablahu wa ba'dahu. Indama nahnu nata'allam fi madadi ulumul Quran karim. Indama labudda indama nahnu nastati qira'at al-Quran karim fala budda an nukammila bi ta'lim ulumul Quran karim. Pada dari kan nahnu na'rifu ba'dul ayat fi surah al-Makkiyah wa fi surah al-Madaniyah. Summa nahnu na'rifu hadhihi ayat tadullu ala awamil perintah awil nawahi atau ba'dul ayat tadullu ala kisah, ya, kisah atau kisos, kisah-kisah al-anbiya, kisah-kisah as-salihin, syuhada. Kalau buddha an naqra'a summa nafhama ma'naha summa na'khudha hikmatan hadhihi kisah. Jadi kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu sangat penting, bisa menjadi bagian seperti kisah Luqman, kisah akhirnya ya wafi badil amsilah kisah Fir'aun. Suatu saat Fir'aun itu disebut Malik. Ini ada di surat Yusuf. Tapi di zamannya Nabi Musa, Fir'aun ini disebut sebagai musuhnya Musa. Tapi kalau di zamannya Nabi Yusuf ini sebagai Malik, raja yang mungkin di situ menang. Nah ini mungkin beberapa ya. Jadi dengan demikian Allah di dalam memilih lafal-lafal itu telah memperhitungkan kesesuaiannya, keijazannya. Jadi tidak seperti susunan bahasa yang la dimasilu atau la yastawi tartiba al-fadil al-Quran kata di dalamnya ba'dhan al-fadil. Walau ahyanan tartibul al-fadil al-Quran dimasilu atau yusahilu bifahmi ma'naha li'annaha min ba'dil kalam laisa itnab wal ijaz. Mana laisa itnab wal ijaz, tidak panjang, tidak pendek apa, musawah, jadi seimbang. Ini keunikan yang ada di dalam Al-Quran. Saya tadi ada tulisannya namun nata'alam min ba'dil mu'alafat alladhi alafa syekh Arab hawla hikmatin nuzul Al-Quran
Ana aqra'u ala hadzal kitab bil maqalah. Ya. Kaifa nuzila al-Qur'an? Alhamdulillah alladzi nazala al-Qur'an ala abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Fa'inal Qur'an Karim huwa kitabullah al-khatam ila ahli al-ardi. Wal Qur'an Karim wal Qur'an al-azim lahu manzilatun azimatun fi qulubil muslimin. Mudah-mudahan nanti kalau kita membaca mendengar ini memang tersentuh di hati orang-orang Muslim. Ini sebagaimana ada perdebatan, ini khilaf, ini berulama dalam hal nazal Quran di qalbi Rasulillah, sami'a Rasulillah min Jibril. Jadi tadi ada dua pendapat. Tapi sebenarnya dua pendapat ini, ya yang satu mungkin dari luar, tapi yang satu hakikat. Jadi hakikatnya ya memang malaikat Jibril itu membaca kemudian Nabi. Tapi kemudian tidak hanya sebatas mendengar saja, tapi Nabi mendengar itu sampai di hati Nabi, sehingga apa yang diperintahkan Allah dan dilarang, apa yang disyariatkan Allah itu Nabi memahami. Nah, ini mungkin yang penting dari manfaat nuzul ini, bahwa Al-Quran itu ya bisa menjadi syifa sebagai pengobat. Al-Quran bisa menjadi hudan dan petunjuk. Nah, ini yang sesuatu yang harus kita rasakan. Kalau orang punya hati kan bisa merasakan. Nah, mungkin banyak orang-orang baca Al-Quran tapi perasaan itu apalagi tapi kalau tuh ba'dal maqalat Muzaratun Syuluddin Nazaruddin Ustaz Nazaruddin. Ini al-Islam atau Al-Quran hukum percintaan perdamaian. Sebenarnya kata kuncinya ya perdamaian cinta. Ya. Mungkin kalau kita hanya baru baca ayat, kalau pas menerangkan ayat, gimana ini cintanya kan begitu. Tapi nanti kita juga bisa memahami. Ya. Anta tapi anak kaifa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala al-musyrikin. Aku tidak antar ismata harapan Nabi ma'al kufar musyrikin. Ini nanti kalau Anda perhatikan di situ, ya Rasul tidak membunuh anak kecil, Rasul tidak membunuh wanita, Rasul tidak membunuh orang tua. Tapi yang dibunuh siapa? Tentara yang musuh. Tentara yang menyerang tidak mesti dia dibunuh, justru diajak Nabi untuk bersama-sama membangun usaha, misalnya mengajar, karena mungkin tentara itu ada tidak paham. Jadi Pak Abdul Jum'u indahu maharah, karena misalnya dua yang itu maharah kita dan maharah kiroah. Ini awaluhu fil Arab
hadarah jahiliyah. Awal mula itu kondisi Quraisy, ini kondisi jahiliyah. Banyak orang-orang yang ya itu tapi tidak berkeilmuan. Ya, mungkin cara bahasanya ya lincah, udah tapi lincah. Jadi karena tidak mendapatkan petunjuk, sehingga yang terjadi semisal wanita sebagai benda warisan. Maka ketika Islam, wanita sebagai orang yang dimuliakan. Karena Arab yakni qabla Islam ayat dulu zulman wa ba'da majid Islam yakni ya tanawwa lahu bercahaya bermartabat berharga. Nah itu kapan? Ya sejak turunnya Al-Quran. Maka dengan adanya Al-Quran ini di awal surah atau di awal ayat Iqra surat Al-Quran. Kata baca ini ya tidak hanya baca huruf, tapi bisa baca keadaan, baca hati seseorang, baca mungkin alam. Sebenarnya kata baca ini luar biasa. Masalah nahnu qatullah wa taliba naku jalan nakra. Ini awalan nakra ma firusul. Ini apa yang ada dalam tulisan rusul atau rasul ya, ini alfa. Nah, ini maka nanti di situ akan terus berkembang dinamis. Ketika tidak tahu dari hurufnya, lafalnya, kemudian nanti ada kata misalnya makna majaz, makna hakikat. Ini penting. Ya, misal kalau dalam bahasa Indonesia mungkin awal-awal orang itu di meja hijaukan. Jadi kalau nggak paham meja hijau itu apa? Biasanya orang itu banyak. Meja hijaukan. Dan ternyata itu juga mengikuti gaya bahasa yang ada dalam Al-Quran. Nah, meja hijaukan. Banyak. Jadi dengan demikian hatta ba'da ikhwanina bil Qahirah. Ini sampai sebagian teman saya di Kairo itu yang dua ustazah mada Idrisia namanya ismuha Alfania, Madam Alfania. Itu komentarnya begini, bahasa Arab itu sudah sejak 14 abad itu terus bisa dibaca dan dimanfaatkan. Bahasa Inggris abad pertengahan itu nggak bisa jadi bahasa ilmiah. Bahasa Inggris itu abad sebelum saya sekitar sebelum masa penyerahan itu bahasa yang tidak bisa menjadi bahasa ilmiah. Baru saja setelah orang-orang Barat itu belajar dari sana. Sehingga dengan demikian Madam Alfania itu selalu mengolok-olok Islam itu lebih daripada bahasa Inggris. Bahasa Arab itu tetap tahan terus. Yang menjadi problem ini apakah hal-hal yang ada dalam Al-Quran itu sudah bisa menggerakkan hati untuk memahami tentang Allah? Ini yang jadi nanti tanda kunci tanda kuncinya al-muslim al-mu'min. Maka kalau rukun Islam 5, rukun iman 6. Nah, yang paling yang ke-6 ini loh, iman khairihi wa syarr. Ini qada ya, iman bi qadanya Allah. Ini yang kadang-kadang agak berat. Saya selalu dengan Pak Jamal. Biasanya ini kalau di terpencil
apa ya, di negara apa, di Soid. Soid itu kampung Pak. Soid. Kalau kota Hadar. Jadi maka atau di batin, ya, maka dalam begitu kan tidak sah layak justru PO hadir di batin, layak justru PO batin di hadir, tidak sah menjual barang-barang dari kota untuk orang desa. Ya, sahnya itu tadi mau desa pulau ternyata harganya kayak ini aku tuku sebenarnya. Nah ini termasuk definisi riba batin dengan definisi hadir ini saat ini mau sulit. Mau desa sudah dihargai, sudah pindah-pindah, rasa ditipu lagi. Maka nanti akan bergeser mana band tadi. Hadir juga demikian. Mungkin kalau begitu hadir ini orang yang banyak informasi. Kalau band ini orang yang kurang informasi. Maka sebenarnya ini Islam itu dalam menerapkan jual beli baik itu kan harus antara baik dan mustahil, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan keuntungan. Ya, jadi keuntungan ini asaman ini uang harga ini kan untuk baik bisa dimanfaatkan. Kemudian nabi barang yang dijual itu juga bermanfaat untuk usaha. Maka masalah apa? Jadi misalnya ada ayat wa halallahu bai'a wa harrama riba, ini satu hal yang mungkin sifatnya informatif. Tapi dalam informatif itu kan ada dibedakan yang halal, ada yang dilarang dalam berbuat haram. Maka nanti di situ akan bertanya apa itu mahwar baik, mahwar riba. Sekarang ini sampai sekarang ini ya mungkin kalau kita angan-angan di satu ayat yang lain misalnya ya ada kata rizqan halalan. Rizqan halalan. Ada apa? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ini kalau Anda perhatikan dengan adanya jual beli, dengan adanya riba, ini kan kadang-kadang nanti ujungnya kan menjadi salah satu usaha yang nanti akan bisa membuat orang berusaha atau menjadi manusia, sumber kehidupan. Sumber kehidupan nanti berarti kan orang makan. Nah, yang dimakan nanti dari hasil baik atau hasil riba. Ini juga perlu diperhatikan. Maka qari'ul Quran wa sami'ul Quran la budda an nafhama ma makna al-Quran masalan wa halallahu bai'a wa harrama kuma wala taqulu amalakum bainakum bil batil. Maka dengan mempelajari Al-Quran ini banyak sesuatu yang mungkin sampai pada pemahaman yang sebenarnya ini kan butuh beberapa proses. Jadi adanya kalau kita menggunakan nahwu tadi tidak kita mengenal mana kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf, dan itulah nanti akan menjadi kalam. Nah, kalam ini kalau kita nanti kalam khobari apa kalam insya'i. Berarti kan berita, tetapi nanti kan berita ini kan nanti ada berita itu perintah apa kan di situ mengindikasikan berita. Kan bahasa-bahasa ya, nanti bahasa-bahasa yang halus. Kemudian yang insya'i ini ya jelas ada perintah, ada
larangan. Terus ada nida panggilan, ada ya ayyuhalladzina. Terus nanti ada semisal apa? Pertanyaan. Ya salunaka 'anil mahid misalnya. Mereka bertanya kepada Rasul tentang matahari. Ini nanti kalau Anda belajar Al-Quran, nanti mudah-mudahan ya bisa belajar Al-Quran, sehingga apa yang kita baca itu nanti akan semakin terasa. Nah, mungkin kawan-kawan nanti nahunya bagus, kemudian nahu ini juga harus didasari dengan ilmu sorok, karena nahu tanpa sorok juga jarang. Karena apa? Ternyata kalimat isim itu kan banyak. Isim fa'il, isim masdar, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Nah ini, jadi kamu nggak bisa beda-bedakan ya. Misalnya ada kitabun, katib, maktub, maktab. Ternyata demikian luar biasanya bahasa Arab. Nah, isim kalimat kita juga begitu nanti. Kata tu bisa menjadi nanti 14. Kata na, ya, kata ta, begitu. Ada kata ba, kata bi. Nah, kemudian nanti dirangkai ya. Misalnya kamu menuliskan apa? Hal kata ta. Bimada kata-kata, nah begitu. Bimada, bini huruf mada istimewa. Bimada kata-kata. Dan ini sebenarnya ketika kita membaca sejarahnya, kenapa harus belajar nahwu ya ini ya. Ceritanya ada ya sebagian umat Islam membaca Al-Quran harokatnya salah. Ketika salah ternyata fatal. Ya ini ya di surat At-Taubah. Ya ini penting belajar. Maka nanti sorof, ya sorof ada istilahnya, ada lugawi, ya istilah. Nah nahwu penting dan nanti mungkin ringkasannya ya i'rab. Kalau soal nanti terkait dengan iklan itu mungkin dasar yang saya yakin nanti bisa sambil berjalan. Kalau kurang nanti ditambah. Saya senang sekali. Ini nazar itu alat al-talifat alladhi yata'allamuna ilmu sharti wa nahwi mundu sigori di sanawat al-qatimah tahun yang lama. Nazar itu ba'dul Arab la yastati'una al-kalam al-arabiyyah al-fusha bal yani kulla yawmin yatakallamuna bil Arab al-amiyah. Yani al-Arab al-amiyah, kalau Arab-amiyah ada kalam biduni qawaid as-sarfiyah, biduni qawaid an-nahwiyah, biduni qawaid al-balaghiyah, hatta annahu la yastati'u qira'at al-Qur'an bisawtin rafi' atau bitajwid wa tahsin, bi'annahu la yata'awwadu, tidak membiasakan qira'at al-Qur'an karena huwa maktub fi al-Quran. Bi'annahu
yata'assar ala kalam al-amiyah. Jadi salah satunya contoh fi'il mudhari boleh dikasih ba. Ya, yaqra yaqra. Yajlisu yajlis. Ini kan ini karena dia tidak baca. Nah, ini maka. Nah itu membacakan sampai terjadi. Dan ini sebenarnya rekayasa atau target yang diterapkan oleh musta'mirin. Musta'mir itu orang yang menjajah. Jadi orang-orang Barat menjajah Arab, masyarakat Arab terjajah sehingga jauh dari bahasa. Wajar saja kalau misalnya ada orang hafal Quran tapi tidak memahami isi arti dari Al-Quran, sehingga hanya di tenggorokan tidak sampai ke hati, tidak punya rasa. Dan saya melihat anak roa itu pada syabab hatta asyuyukh itu kibar, orang-orang tua yang di sana itu laisa indahu tidak punya nama, tidak punya akal, tidak apa hawa nafsu. Walaupun dia orang Arab tetapi tidak punya akhlak karena tidak mau memakai Al-Quran. Ya, ini permasalahan karena budaya. Nah, tadi Arab itu sebelum Islam ini budayanya jelek. Sehingga kalau Anda perhatikan budaya apa yang menonjol di Arab, kan tidak begitu kelihatan. Beda dengan budaya di selain Arab, Jawa, ya di Indonesia, Cina. Saya kemarin baru lihat di Cina itu ternyata nilai Islam itu mampu menguatkan budaya di sana. Bagus. Di Islam di Indonesia jauh menguatkan. Jadi misal ada kumpulan kecil-kecilan tahlilan, kumpulan kecil-kecilan membaca doa, kemudian menerapkan akhlak. Ini luar biasa. Ini nama Bois pun diutami memasukkan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu sudah menggunakan kata anal ya ba'dal kalam kalam farid, kalam yang tidak ada artinya. Ini sebagian ibu di sana itu menganggap anak itu kalau marah ya benakal. Apa artinya dia benakal? Ya benakal pun, ya benakal pun. Apa? Wahai anak, ya Allah. Di sini kan nggak ada kan? Marah kalau itu, ya benar. Maka kalau ada yang dewasa, pokoknya sampai berani orang tua, berarti terambil dari omongan sang ibu. Saya mendengar dari waktu di Arab itu, dia nakal. Ya Allah. Di sini kan nggak ada. Nah, ini saya didengar, bisa hati-hati. Ini luar biasa. Ini kan termasuk tradisi. Ya, misuh itu kan nggak dulu. Satan itu kan larangan. Tapi apa misuhnya sini juga pasti nggak separah lagi. Yang nakal. Ini budaya di sana. Jadi ini sebenarnya ya mohon maaf nanti kalau kita ketemu ya kita kan mungkin akulturasi budaya. Ya sebisa mungkin nanti budaya itu ya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena akhlaknya Rasulullah itu ketika ada sahabat bertanya kepada Sayyidina Hasan, "Qul Al-Quran." Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya ibaratnya implementasi dari apa yang ada dalam Al-Quran. Ya mudah-mudahan kita cinta Allah, cinta Rasul,
dilakukan dan kita nanti membaca bahasa Arab, kemudian kita lihat isinya apa. يمكن عند الطالبين والطالبات سؤال. Betul. تفضل. سؤال. Betul. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ahmad Khairul Anam. Kami asli asani al-aliyah. Oleh itu an asal dimana wajahnya Lailatul Qadri di syahrul Ramadan. Ya Syekh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi Tiba di ayat Al-Quran, pembukaan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan, jadi bulan Ramadan. Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an. Kita lihat. Ya. Dan ada lagi inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mana Lailatul Qadr ini juga sebagian dari ulama ini Yaumul Furqan. Yaumul Furqan itu di mana hari itu paginya, siangnya itu peperangan Badar. Ini termasuk peperangan ya, jadi antara orang Muslim dan orang Musyrik. Sehingga itu diingat. Sehingga memilih tanggal 17 itu zikronya. Tapi ada sebagian yang batin maqamah yaqulu fi al-wahid wa ishrun. Ayat al-wahid wa ishrun. Hada maqal ghairi masyhur. Wa laisa lahu at-tabi, laisa lahu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ada ini kenapa nuzulan di bulan Ramadan. Haka dan ini salidat من الطالب. تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ismi Syifa Anastasia. Ya syaikhan fi hadza zaman hal muhimun yata'alamu ilman nawawi. Syukran kasiran. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukarir ilman nahwi. Fi hadza zaman hal muhimun yata'alamu ilman nahwi. Fi hadza zaman la budda an nata'allama ilman nahwi khasatan indama nahnu nurid an nafhama ma fil Qur'an karim ma fi hadis karena alfaz al-Qur'an bil lughah al-arabiyyah wa alfaz al-hadis bil lughah al-arabiyyah. Wa kadzalika indama ya annahu yani annahu kalau milah. Jadi nahwu itu ibaratnya seperti garam. Tanpa garam makanan tidak enak. Ya tanpa ilmu nahwu kita nggak akan mengetahui harokat, ya syakl yang benar dan yang salah. Dengan nahwu maka makna yang dikehendaki mutakalim bisa kita pahami. Di ilmu nahwi nahnu na'rifu ma qasada mutakalim di al-fadhil.
Ini nahni nahnu na'rifu ma qasada min ma qasada katibu lisan. Salah. Nah, hakadha ini. As-soal al-akhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Question apa? Hal tulimun hafidh al-Quran. Baik. Hifdzul Quran ada muhimun jiddan. Karena walakum najib. Ketika masalah na'rifu al-ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Jadi Al-Quran ini dijaga oleh Allah. Nah, mungkin di antara yang menjaga ya kita dengan menghafal, kita dengan menulis, kita dengan mempelajarinya, kita dengan membaca, atau kita mendengar. Mungkin saat mendengar kok ada bacaan yang harokatnya nggak pas, rasanya hati itu jadi gak mulai itu masuk harokatnya. Ya tapi ini tak dengar moga-moga kok iso macamnya bener. Nah, Arab dino harus pakai speaker. Itu rasanya kalau itu akan. Nah ini luar biasa. Karena ya kita maklumi karena apa? Dia lagi belajar. Tidak ada unsur kesenangan. Tidak dengan orang-orang yang mungkin karena inat itu artinya karena inat itu dia ya mana inat ini orang yang sengaja meremehkan Al-Quran. Jadi semisal mustasrikun itu orientalis. Dulu seperti Islam dunia saat penjajahan di Indonesia itu hafal Al-Quran. Tapi ya kita dulu cerita Syekh Anafifan Nasuhan, Syekh Dimana itu cerita dulu itu saat muda beliau justru ngecek Al-Quran, tulisan Al-Quran itu mushaf. Ternyata ada kalimat yang diubah sebagai pertama. Nah, ini kalau orang yang nggak hafal enggak. Jangan nanti dengan ilmu nahwu juga akan tahu ini hafalnya dari sini. Nah, termasuk keunikan atau keunggulan Al-Quran itu kan diturunkan dalam sab'at ahruf 7 huruf. Atau mungkin di situ ada yang punya kira salah, ada yang kira masyhur. Nah ini nanti kalau pas belajar ilmu nahwu mungkin ada 3 kira. Maka nanti kalau ada istidlal dari ayat itu asalkan tidak kira syadz, kira yang mengejar atau tidak terkenal. Karena saat yang syadz ini nanti akan merusak isi hati. Nah ini ada muhim jiddan indama nahnu nastati an nahfadha al-Qur'an kulluh hada min fadlillah. Allah an nakuna minal hafidhin. Akhar, wujud. Kelas. Ya, Nanti di doa ada bisa. Akan ini lalu wajah tubuh kemudian masalah apa kasihan ya inilah pada kama takun tolak ataubat alati ini nahnu yani anak ada kalamu al-lugha al-arabiyah al-fasihah mundu zaman tawil. Nah, dan kalam lugha al-Indonesia atau lugha Jamiyah atau lugha al-Amiyah
هذا اليوم هذه فرصة مهم جدا لنا أن نجتهد أن نتكلم باللغة العربية الفصيحة كما الشيخ جمال محمود هو منطلق الكلام العربية لأنه يتعود اليوم مع الطريقة طيب هذه الفرصة يشجعنا أن نكون في أتموسفير في لوحة أو في مجال دراسة باللغة العربية الفصيحة. نشكركم جدا على هذه الفرصة الثمينة أنا خاصة. طيب نختتم لقاءنا في الجمعة إن شاء الله. Bismillahirrahmanirrahim. قبل أن نختتم هذه الخطبة إن وجدتم الأخطاء والغلط أرجو منكم العفو الكثير. وهيا نختم هذه الخطبة بقراءة الفاتحة. الفاتحة. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi